إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. استغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Aku baca. الفضل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله علي درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من هجرهم ويرزقنا محبتهم وتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ورشد وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتى من سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأشرنا فاكر مقدم محمد بن علي بلوي وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحمد باشا. الفاتح لروي سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن أكل الأطاس وابن سعيد اللطيف سيدنا عمر بن عبد الرحمن الأطاس وإخواني سيدي وعبد الله بن عبد الرحمن وصالح بن عبد الرحمن وسيدنا حسين بن عمر الأطاس وإخواني الجميع وسيدنا الحبيب علي بن حسن الأطاس شاري هذا الرتب والشيخ علي بن عبد الله بارا شاري هذا الرتب أيضا وأصولهم وفروعهم وأهل تربتهم وجميع الآخذين عن سيدنا عمر واللائزين به والمنتسبين إليه في جميع أقطار الأرض أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولد الجنة في الجنة
ويهدي علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة سيدي وسيدي الحبيب علي بن عبد الرحمن العبسي وأصوله وفروعه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. أرواح والشهداء أولياء والشهداء الصالحين والأمهات الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. للقبول من كل سوء ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا. في الدين والدنيا والآخرة. دافعا لكل شر جالبة كل خير منا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع لطف والعافية والأنية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفو والموسر دين الإسلام والإيمان إلى منة والانقياد بحق سيد ولد علينا ولكل نية سوداء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum baca doa, kamu semua niat baca doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan semua keluarga yang lagi sakit. Niat masing-masing niat minta mudah-mudahan Allah sembuhkan semua keluarga yang lagi sakit, keluarga dekat, keluarga jauh, saudara, saudari, bapak, mama, om, semuanya niatkan. Karena orang baca doa, orang Islam baca doa terhadap orang lain itu pasti diterima. Doaul muslim apa hadisnya itu? Doanya seorang muslim itu adalah pelindung bagi muslim. Jadi ini kan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan semua penyakit dari keluarga ketong semua yang lagi sakit, al muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil yawmiddin. وصل وسلم على سيدنا محمد ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأنبراننا وأنفسنا وأعمالنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baca wirid Imam kitab wirid mana? Harus baca wirid. Orang baca wirid itu yang pertama, setiap orang yang orang yang baca wirid itu pertama, siapa yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di bumi, maka malaikat menyebut namanya di langit. Jadi ngomong yang baca wirid setiap hari itu Allah sebut nama, malaikat sebut nama kalian itu di langit. Terbalik itu. Balik. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Apa hadis qudsi itu? Kelas 4 baru bisa jawab. Apa hadis qudsi? Hadis dari Nabi. Huwa kalamullah subhanahu wa ta'ala, kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairil Quran, yang bukan Al-Quran. Itu hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi begini. Apa itu? Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi. Allah mengatakan, barang siapa dari hambaku yang menyebut aku dalam dirinya, maksudnya sebut diam-diam, maka Allah akan menyebutnya diam-diam. Syafi'i atau Ahmad, kamu duduk sendiri, berzikir sendirian saja diam-diam. Habis sholat, salam kanan, salam kiri, duduk diam saja, zikir sendiri. Maka Allah akan sebut kalian diam-diam. Sebut kalian diam-diam. Allah sebut namanya sendiri, Ahmad. Tapi Allah mengatakan wa in dzakarani fi malain, kalau dia menyebut aku di hadapan umum, zikirnya terang-terangan. Subhanallah, terang-terangan. Allah mengatakan dzakartuhu fi malain khairin min malaihi. Aku akan mengumumkan namanya di hadapan para malaikat. Enak. Kalau wali kota sebut kopi nama di hadapan orang lain, bangga kesan. Itu dunia, apalagi akhirat. Mau sebut baca wirid, pemalas. Ya Allah pemalas. Allah pemalas sebut namanya. Makanya harus baca wirid. Kalau tidak punya wirid, pinjamlah fotokopi baca wirid. Yang kedua, Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala itu artinya apa? Adatul hasrin. Itu adat dalam nahwu namanya adatul hasr. Pembatasan. Ala apa lagi? Illa anna, kecuali, itu pembatasan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, alladzina, apa alladzina? Yang alladzina amanu, yang sudah beriman. Fil madi toh? Alladzina amanu, yang sudah beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu, itma'anna yatma'innu, tenang, dari kata itma'anna yatma'innu, tuma'ninah, ketenangan. Alladzina amanu, mereka yang sudah beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka itu menjadi tenang. Bagaimana caranya hati mereka menjadi tenang? Bizikrillah, dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sebut orang lain itu dua. Sing hati senang, hati susah. Sebut bapak mama hati senang keseng. Iya toh? Tapi kadang-kadang sebut bapak mama hati susah. Contohnya apa? Sebut bapak mama belum kirim uang pi di pondok. Hati susah. Tuh. Ahmad di pondok uang terlambat. Sebut bapak mama hati senang ke susah. Susah. Bapak uang do. Nah itu. Sebut manusia itu dua. Kalau sing hati senang, hati susah. Sebut apa lagi? Sebut hati senang, contohnya apa? Sebut Ahmad. Ahmad tadi toh tidak datang kasih beta uang. Oh, hati senang. Sebut orang hati susah. Ahmad toh belum bayar utang. Hati susah. Ahmad mana dulu? Ahmad Ahda kah? Ahmad Isudrajat kah? Ahmad Rizki kah? Hati susah. Tapi kalau orang menyebut nama Allah, selalu Allah bilang orang yang menyebut namanya selalu hati senang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Maka yang harus baca zikir, berzikir terus. Jangan bosan. Orang yang bosan berzikir itu tandanya hatinya itu lagi sakit. Imannya
kurang. Baca wirid terus. Mana kitabnya? Ambil, lanjut. Sampai halaman berapa? 53. Tadi pagi saya datang toh? Iya toh? Tadi pagi amat terlambat. So hampir habis ini. Potong gas habis. Potong gas habis malam ini supaya kamu bawa bakal ke seng? Bawa. Oh iya, Zak sembilan banget. Abdullah tidak datang? Ada bilang ada murah. Abang Atu. Oh, sudah datang. Abang Atu. Coba kamu mundur sedikit. Kamu semua berdiri lah. Tarik hambal itu ke mundur. Tarik lapis dan meja semua. Caranya tarik saja hambalnya, mejanya ikut. Terus. Terus. Belum, terus. Terus. Oke. Iya Umi, Abdullah belum sampai. Mungkin dalam perjalanan kah? Oke. Lanjut tadi pagi ya. Ringkas dulu, ringkasan tadi pagi dulu. Ringkasan tadi pagi apa? Iya. Apa? Rasulullah menuju ke rumahnya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menyiapkan dua apa? Hidangan. Kau pikir sehidangan? Kendaraan? Kemudian yang ketiga memanggil pemandu yang pandai. Yang keempat, PC yang asli mana? Cari PC. Pi. Sufasal Robi itu jangan bikin diri ini kah? Pi. Cari. Kau pinjam di tete ke apa kah? Gasab. Mamnu'ul gasab. Al-gasab huwa al-istilau ala malil ghairi qahran. Belajar fikih itu sampai di gosip itu. Gosip adalah iya, gosaba yaksibu. Gosban. Ada dalam fikih, dalam kitab fikih ada tuh. Babul gosab. Al-gosab huwa al-istila'u ala malil ghairi qahran. Menguasai hak orang lain secara paksa, itu namanya gosab. Bukan, kalau mencuri itu al-akhdhu malil ghair min ghairi hirzim misli. Mengambil barang orang lain di luar tempat, pada tempat yang memang tidak pada tempat yang terjamin. Itu kamu belajar saja yang serius, pasti kamu akan tiba pada waktunya. Salam. Habib, bagaimana Habib? Oh ayo, Bapi kasih Umi Aisyah. Bapi kasih Umi, kasih Mama Bapi. Bapi kasih Mama ya. Bilang Umi Ipa kas. Kamu belajar saja karena suatu saat pasti akan tiba. Kamu akan belajar apa itu gosip, apa itu korupsi, apa itu mencuri. Kapan pencurian itu dianggap sebuah pencurian yang kena hukum? Ada semuanya. Dalam Islam umpama ada orang mencuri, apakah semua pencuri itu harus dipotong tangannya? Tunggu dulu. Satu, ya an yakuna baligon, yang pencuri itu sudah balik. Akilan, berakal, mukhtaron, tidak terpaksa, memang ingin mencuri. Kemudian aliman bitahrim, dia tahu bahwa mencuri itu diharamkan. Kemudian an alla yakuna bainahu wa baina, tidak ada hubungan antara dia dengan harta. Tidak ada hubungan. Atau ambil uang. Itu tidak masuk kategori mencuri. Tidak masuk kategori mencuri. Kenapa? Karena di situ ada haknya. Yang bercanda. Ada haknya. Istri mengambil barangnya suami. Belum masuk kategori mencuri. Belum masuk. Apakah tidak dianggap mencuri? Belum masuk. Kenapa? Karena pada harta suami
ada haknya istri namanya nafkah. Pada harta suami ayah ada haknya anak namanya nafkah. Yang dimaksud mencuri itu kalau tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada hubungan. Terus hartanya di tempat terlindung. Kas masuk motor dalam pagar kunci. Orang datang ambil motor, itu namanya mencuri. Tapi kalau taruh motor di jalan raya sana, orang ambil, itu bukan masuk kategori mencuri. Dalam hukum tidak dianggap mencuri. Kenapa? Karena harta yang Anda simpan tidak dalam hirzil misil, tidak di dalam tempat yang dilindungi. Seakan-akan Anda itu mengabaikan hartamu sendiri. Ada dalam kitab. Sudah belajar pasti kamu pintar. Kotong sulewati itu semuanya. Kapan potong tangan? Kapan mencuri itu boleh potong tangan? Dalam Islam mencuri potong tangan. Terus jumlah yang dicuri harus berapa? Apakah curi uang 100.000 langsung potong tangan? Yang bisa. Harus sampai ke nisabnya. Ada berapa nisabnya itu ada aturan. Kadarnya berapa? Kalau di atas nisab potong tangan. Kalau di bawah nisab tidak potong tangan tapi dicambuk. Terus dalam pencurian wajib kembalikan hartanya. Terus apakah langsung dipotong tangan? Tunggu dulu, harus ada 2 saksi. Ayyasyadahu syahidani. Harus disaksikan 2 saksi. Iyanan dengan mata kepala sendiri. Ada aturannya. Terus potong tangan. Tangan mana yang dipotong? An yakunal qat'u minal ku'. Dipotong dari pergelangan, bukan dari siku. Potong pergelangan. Siapa yang memotong? Hakim. Kalau umpama pencuri lagi 1 kali, potong kaki kiri, pergelangan kaki kiri. Tangan kanan duluan, habis itu kaki kiri. Masih pencuri 1 kali lagi, potong pergelangan tangan kiri, habis itu pergelangan tangan kanan. Kalau mencuri lagi, maka disalib. Maksudnya mahbus. Disalib itu bukan harus digantung kayak salib, bukan ya. Tapi dia ditahan di dalam penjara dengan hukumannya. Kalau semua orang Indonesia ini pakai hukum kayak begitu, saya ada yang berani pencuri. Oh, barang lihat ya pencuri ya. Riwayat hidup jelas. Mungkin bisa. Nanti belajar, pasti suatu saat kamu akan belajar. Kan pencuri tadi yang Ustaz bilang itu dalam kategori harta. Terus kalau buah-buah bagaimana? Buah itu bukan harta. Harta. Harta bahasa Arabnya malun. Diambil dari kata mala yamilu. Segala yang dicenderungi oleh manusia disebut harta. Harta itu ada harta jabatan, ada harta kekuasaan, ada harta benda. Nah, yang masuk kategori pencurian itu kalau harta yang seperti benda itu. Sudah. Lanjut. Nah, itu suatu saat engkau sampai di situ. Tapi harus dari awal. Dari awal harus kuat. Fondasi harus kuat. Karena fondasi yang kuat kemarin di atas tambah bingung. Wih, maksudnya ini sulari kayak bagaimana? Iya, fondasinya fondasi harus kuat. Fondasinya itu sudah yang dasar-dasar kayak gini. Apa? Sudah. Khuruju bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni Mashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin al-mudhibi lin-nisyan bi nuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Lanjut nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wan naf'a wal intifa'a ala wal hathi ala tamassuki kitab Waddalalata ilal ibtiqa mardatillahi wa thawabi. Khurujun nabiyyi minal hisgori. Nah, tadi ulang rentetan tadi pagi apa? Apu kenapa? Zaki. Kenapa Zaki? Kita kira Zaki gak kok. Zaki pinjam pena. Ada pena satu tadi di sini teh. Orang belajar itu harus bawa pena. Al ilmu saidun. Ini kelas 4 sudah dapat dulu itu di mahfuzat. Al ilmu saidun.
Dengar sini. Al ilmu saidun. Ilmu itu ibarat soda yasidu. Apa? Sod, pakai sod. Soda yasidu. Berburu. Kalau saidun hewan buruan. Al ilmu saidun. Ilmu itu adalah hewan buruan. Wal kitabatu dari kata kataba yaktubu kitabatan, menulis. Wal kitabatu qaiduha. Qada yakidu. Ada qada yakudu, menggiring. Ada qada yakidu, mengikat. Wal kitabatu qaiduha. Dan mencatat atau menulis itu adalah mengikat. Kebiasaan sudah. Tadi pagi juga begitu. Main game ini kuat bateria. Giliran pelajaran belum mulai sudah menguap. Baca auzubillah 1000 kali kalau masuk pelajaran. Kan kamu nggak tahu kan. Selalu saja kayak begitu. Kalau sudah di hadapan kitab menguap, di hadapan kitab menguap. Main game PUBG semua fire ke apa fire lenggir ke fire apa. Oh baik ke fire apa namanya? Fire ke jam banteng fire. Nah itu kuat sampai bateria di mana tuh awas itu ya kayak orang gila. Pergi ke rumah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menyiapkan 2 kendaraan dan petunjuk yang mahir. Janjinya apa? 3 hari baru datang ke gua Sur. Nah, malamnya Rasulullah keluar dari rumah. Orang-orang siap untuk membunuh. Nabi mengambil pasir seraya membaca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ushaynahum burda. Siapa yang tidur di atas tempat tidurnya? Ahmad tadi pagi sayang. Imam. Tadi pagi ada toh? Apa tugasnya Imam Ali? 1. Iya, tugasnya menggantikan Nabi itu untuk apa? 1. Menghilangkan keraguan. Allah yashukka. Apa di situ? Allah yashukka. Ayo. Cepat. Li'alla yashukka ahadun fi wujudihi sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang-orang yang sedang mengepung Nabi itu tidak ada yang ragu kalau Nabi itu tidak ada. Maksudnya biar dong yakin Nabi itu masih di dalam. Yang kedua, tugas yang kedua adalah liyarudda amanatin nasi ilai, mengembalikan amanah-amanah yang ada pada Nabi kepada pemilik. Jadi ingat ya, Imam Ali malam itu menggantikan posisinya Nabi di tempat tidur karena 2 tugas. Tugas pertama adalah untuk menghilangkan keraguan. Itu siasat perang. Kalau tidak ada pengganti, itu dong langsung tahu bahwa Nabi sudah tidak ada. Langsung otomatis dong tidak akan kepung. Pasti dong incar, kejar. Makanya Nabi sengaja taruh Imam Ali jadi umpan. Supaya dong sibuk dengan Imam Ali. Nabi lolos. Itu siasat namanya. Yang kedua, tujuannya adalah supaya Imam Ali mengembalikan hak-hak yang ada pada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu pintar sudah. Kemudian mereka berdua sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar ke mana? Gua Sur. Berapa sampai di sana? Terus orang-orang Quraisy orang-orang Quraisy belum menoleh. Orang-orang Quraisy menyuruh pemuda-pemuda dengan hadiah 100 ekor unta. Apa tugasnya? 1, mengembalikannya hidup-hidup atau menunjukkan tempat persembunyian. Tadi pagi saya belajar. Mengembalikannya hidup-hidup atau wafat atau menunjukkan tempat pengembalian. Hadiahnya 100 ekor unta. Setelah dikepung, mereka tidak mampu melihat. Siapa yang justru melihat? Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Menangis, dia beki. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Menangis. Lalu apa yang dikatakan Nabi?
La tahzan innallaha. Ngomong itu kayak hujan. Main borong. Ngomong itu kayak hujan. Tahu hujan? Main borong. Iya, coba kalau hujan satu-satu. Hujan itu main borong. Kalau jawab rame-rame itu rame, tapi kalau tanya satu-satu tuh imam. Kenapa orang kalau hujan turun orang lari? Karena boros. Karena hujan main borong. Coba satu-satu, karena hujan main borong, makanya orang lah. Bukan orang takut basah. Orang tidak takut basah. Buktinya orang mandi basah tuh. Tapi hujan turun gara-gara hujan main borong. Makanya coba kalau satu-satu turun, sabar dulu, sabar. Lanjut, khurujun Nabi minal ghar. Setelah 3 hari, nanti ada di sini. Ba'da. Selesai. Apa bedanya setelah yang lama dan setelah yang cepat? Masih ingat malam apa itu? Ayo. Tidak, ba'da ini, ba'da artinya setelah atau? Setelah yang lama itu ba'da. Bai'at. Kalau setelah yang cepat, Bai'at. bu'aidah. Kalau bai'at itu Bai'at itu perjanjian, pengukuhan, sumpah. Bai'at. Ba'da setelah ingkoto'a. Dari koto'a yakta'u memotong. Kalau ingkoto'a atau terputus. Ba'da ingkota'al bahsu, setelah terputus pencariannya. Ba'da ingkota'al bahsu, setelah terputus pencarian. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fi'il muta'addi atau fi'il lazim itu? Fi'il muta'addi. Bahasa an. Itu fi'il muta'addi. Setelah terputusnya pencarian Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dong pulang toh, dong suka cewek lalu pulang. Sudah pulang. Kharaja ma'a sahibihi. Beliau keluar dari gua. Kharaja, keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a, bersama sahibihi, kawannya. Siapa kawannya? Abu Bakar. Ustaz, berarti selama ini yang tempat persembunyian Nabi itu di Gosur, bukan di Gohir. Bukan, Gosur. Gohir itu tempat turunnya wahyu. Ketahuan sing belajar. Awwalu nuzulil wahyi fi ghari Hira. Pertama kali wahyu diturunkan di gua Hira. Tapi gua yang tempat persembunyian namanya gua Sur. Kharaja, keluarlah Nabi ma'a, bersama sahibihi, kawannya. Ingat, sahib itu kawan. Siapa yang masih jujur, siapa yang masih terjemahkan kharaja ma'a sahibihi itu? Siapa yang masih terjemahkan? Masih. Minggu depan jangan terjemahkan lagi ya. Kharaja itu keluar. Masuk. Ingat, kharaja dakhala. Kharaja keluar. Kharijun di luar. Kharaja keluar. Kharijun Orang yang keluar. di luar. Dakhala masuk. Dakhilun tidak. Kharaja keluar. Kharijul bait di luar rumah. Dakhala masuk. Dakhilul masjid di dalam masjid. Jangan kamu bercanda kan. Kamu belajar yang serius. Beta ini ketua lembaga pengembangan bahasa Arab. Beta ajar kamu pintar bahasa Arab gampang. Amin. Amin. Saya ku ben ngeliat lah ya. Kharaja keluar. Kharijul di luar. Nanti isim fa'ilnya baru diterjemahkan orang yang keluar. Tapi kalau terjemahan umum kharaja keluar, kharijun di luar. Pelakunya disebut isim fa'il atau fa'il. Waqad aqama. Qad itu masuk ke fi'il apa, Imam? Qad
sin Fil mudhari. apa? Fil apa? Hah? Fil ada 3 toh, madi, mudhari, amr. Qad itu masuk fil apa? Hah? Madi. Madi. Jarang masuk fil mudhari. Kebanyakan masuk ke fil madi. Qad qamatis salah. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Qad sami Allahu, ada di Al-Qur'an itu. Qad telah sami'a mendengar Allahu, Allah Subhanahu wa taala. Qala alladzi, orang yang berkata, apalagi qad aflahal mu'minun, apalagi qad kana lakum, sesungguhnya telah ada. Sudah, lanjut. Wa qad aqama yuqimu, sama dengan sakana yaskunu, bermukim atau menetap. Wa qad aqama, kenapa pakai alif di situ? Karena 2 aslinya itu aqama yuqimu, karena 2 berarti aqama yuqimani. Aqamu yuqimu. Nah, paling susah. Kamu pikir susah, makanya susah. Waqad aqama, dan mereka berdua telah menetap. Telah menetap. Fil ghori, di dalam gua itu. Salasa, apa salasa? 3 Layalin. malam. Lailun. Lailani. Lailani. Layali. 3 mah? 3 malam. Wa kana Abdullah ibnu Abi Bakrin, dan Abdullah bin Abi Bakar. Dan Abdullah bin Abi Bakar. Berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya anak. Wa kana Abdullah bin Abi Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Ya'tihima, ata ya'ti, Datang. sama dengan ja'a yaji'u. Datang. Wa kana Abdullah bin Abi Bakr. Ya'tihima fil masa, datang kepada Sayyidina Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar di sore hari. Masaun sore. Masaun sore. Naharun siang. Sabahun pagi. Lailun Malam. 4 itu. Sabahun pagi. Naharun siang. Masaun sore. Lailun salat dulu. Wallahu alam. Besok.